Faideng friendsong sungtini nalainai sini notification nongkraka sini SSC GD ni jara fuji hamjangnai rok norongni bagai o notification hingke friendsong omong hingke sini Central Armed Police Force jotto sini CRPF BSF Assam Rifle ni SSC GD ni bisingti je recruitment khlaijangmani omong hingke je taklai 2022 ni friendsong Mia 27 tarik Mia ni simino solika friendsong o November ni 30 tarik jora solinai friendsong norongni omo computer based exam nai first January 2023 gising notification details to details nalangai norok video pa yasak nai tongdi friendsong sung o jaga puila online ti apply ma khainai SSC ni website ti sung je kono SSC ni job apply khaijak hangke sungtai registration khainangya direct sini login ID thangai login khalainai apply khalaikena ongo sung apply khaimani pore sini computer based exam nai sini January o oro language singke Hindi tai English bai tongo sobsumunyo jara computer based exam pass mani pore sini physical standard ba physical test maruo running ma khalayo ar pore medical nawo medical amon pore nongni document check khlayo document verification khayo on pore norongno job rijago friendsong je tanglai bosorni o jagao je sini vacancy details tai pay level log o jagao rojak tongo BSF CISF CRPF SSB ITBP Assam Rifle SSF tai NCB force total 24369 থানায় তেকিসা বেশি 25000 ओमफ्राय दाखलै मोटामुटी कम नंखा फ्रेंड्सं नायलायनि जों क्वालिफिकेशन टु डिटेल्स सिनि अ जागा एज लिमिट जाक दंगो 18 निसिमि 23 बोसोर जरा सिनि 1 तारिख जानुवारि 2023 नि बिसिङो जदि नोंनि 18 निसिमि 23 सिनि अरो SC ST आमा हेरंनि बागै 5 इयार रिलेक्सेशन मानो OBC रंग बागै 3 इयार गोसों जदि 2023 नि जानुवारि 1 तारिख नि बिसिङो जदि जों 18 निसिमि जदि 28 बोसोर जरा हंके जों ओ जागाव एप्लाइ खालामनाय हंके जों ओ जागाव रिलेक्सेशन 5 इयार मान हंके जों 28 जरा खालामनाय हंके ओ जागाव टेकिसा बर गाइडलाइन लेखा ओ जागाव कोविड पेंडेमिक नि कारणे जतनो 3 इयार खालामनाय रिलेक्सेशन रजांनाय हंके जों दाखलाय हंके जों 31 बोसोर जरातै एप्लाइ खालामनाय जारा 2023 नि जानुवारि नि 1 तारिख नि बिसिङो जदि नि 31 बोसोर जरा हंके नों एप्लाइ खालामनाय 18 निसिमि 31 जरा हंके गोसोंरो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हंके तो मैट्रिकुलेशन और 10 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय यूनिवर्सिटी जोंर माध्यमिक पास हंके नरक ओ जागाव एप्लाइ खालामनाय ते कोनो नांगिया माध्यमिक पास हंके नरक ओ जागाव एप्लाइ खालामनाय सिनि एप्लीकेशन फी 100 टाका SC ST कैंडिडेट हंके एग्जाम फी बाय एप्लीकेशन फी कोनो रना नांगिया पूरा फ्री एग्जाम सेंटर हंके सिनि तिरफ्रानि बागै हंके आगरतला वन अंगो एग्जाम सेंटर आगरतला नि जे कोनो कायसा कंप्यूटर लैब कंप्यूटर बेस एग्जाम माबा हंके आगरतला वो जे कोनो कंप्यूटर गोनां लैब आम हाया जागावनो एग्जाम अंगो हंके जों ऑनलाइन एप्लाइ खालामनो परे तो सिनि कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन नांनाय एग्जामिनेशन ताम फाइने हंके पार्ट ए वो जनरल इंटेलिजेंस ताई रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क आइसा 2 खलायनाय मार्क माने पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क फिर पार्ट सी एलिमेंटरी मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क फिर इंग्लिश बा हिंदी ग्रामर नि फायनाय 40 मार्क 20 क्वेश्चन टोटल 60 मिनिट 80 टा क्वेश्चन दंनि फ्रेंड्स अ जागाव मल्टीपल चॉइस ओंके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओंके दुइटा साया हंके एक मार्क तानजांनाय और एकटा क्वेश्चन नि 0.50 मार्क आमहाय माने तानजांनाय रंग कायसा रंग आन्सर फ्रेंड्स अ जागाव जतो सिलेबास नि डिटेल जातंगो नरक नोटिफिकेशन नरक डाउनलोड खालायनादि अ जागा जतो डिटेल्स जातंगो नरक डाउनलोड खालाय परनिदि गिसं जारा एग्जाम क्वालिफाइड नरक लारक गांके 5 किलोमीटर माखासिंनाय 24 मिनिट बाय कंप्लीट मा खालायनाय आर परे बोरै रक गांके 1600 मीटर बा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनिट बाय कंप्लीट मा खालायनाय
Goro physical standard high ni bagi sa tongo selarang bagi 170 semi birung bagi 157 semi ngi sini tirfrani bagi ingkang ke toro 162.5 152.5 birung bagi oke jar tirfrani fano ST candidate dong bagi ingkau jaga sa tongo 157 semi 157 semi মানে 5 ফুট 2 ইঞ্চি আর পরে 147.5 সেমি মানে 5 ফুট আমাইকে বরিরক অসুক সুখাং কেন নরক এপ্লাই খাই মানে যাবো ইনকে শেষ রং নি হিংকে তো 5 সেমি ফুল রে মাকে নঙ্গ নরক গরম মেডিকেল एग्जाम রং নি বাকি জটো রিজাল্ট স্টার তো ফ্রেন্ডস নরক এপ্লাই খাইদি এপ্লাই খাইমান পরে নর কম্পিউটার বেস एग्जाम নাই আর পরে রানিং ওখানে যারা কম্পিউটার বেস एग्जाम টিকিনে রক গাংকে নর তাব অনলাइन খালাদি কোনো ডকুমেন্ট রনে নাঙ্গিয়া গাই তাব অনলাइन খাইম পরেছে নরনি এডমিন নংখানাই জানুয়ারি ও एग्जाम নাই কম্পিউটার বেস গাসং ফ্রেন্ডস দিস রন হাই হামবাই